नवकोटी देखि दमा जब जुड़े अछि हमर पाखे फेरे पाटो भी अछि हमर पाखे अवेलेबल भी अछि कलेक्शन भी बहुत जन खुशन तले हाथी डिजाइन ऊपर दुल्हन मने पिन मार के पूरा ऑफिशियल कलर अछि इटा ब्लाउज पीस वर्क है सॉरी महामाया हैंडलूम के विजिट करूँ प्राइस वाइज डिजाइन वाइज ई कलेक्शन टा बहुत बढ़िया बहुत लोग घेनसन ई कलेक्शन टा हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे जो महामाया हैंडलूम के आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें बिहागरिया कलेक्शन देखमा सब बिहागरिया सीजन लगी बिहागरिया कलेक्शन आसी जाय छी हमें आज 500 नु 10000 तक कलेक्शन देखमा आज का हमें बिहागरिया कलेक्शन देखमा हमें आ तार पाके बिहागरिया कलेक्शन नु इलावा हमर पाके कॉटन साड़ी डबा साड़ी लुंगी धोती गामछा सब हमर पाके अवेलेबल अछि बिहागरिया लगी देखो बिहागरिया लगी ऑल टोटल सेटअप इनु मिली जिबा फर्स्ट कलेक्शन हमें 500 रो स्टार्ट कर देमा देखो वो कलर मिली जिबा एटा 500 वाला साड़ी एटा बॉडी रे छोट छोट एम्ब्रॉयडरी काम हे छे छोट छोट एम्ब्रॉयडरी काम हे छे तार आंचल रहउछे एटा फुल बॉडी रे वर्क रहउछे एटा होछे फुल बॉडी टा देखो तार तार कलर माने ऑप्शन माने अछि देखे दमा हमें एटा व्यवहार देबाली बहुत बढ़िया रहছে एटा व्यवहार देबा लगी तार कलर ऑप्शन माने अछि देखे दमा देखो एटा गुटे देखला हमें देखो पैरेट ग्रीन येलो स्काई पिंक तपरेटा येलो मेरून रे आसी गला देखो एटा रेड आउ ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन एटार बंडल कहले भी हमर पाखे अवेलेबल अछि 600 रो देखे दमा कलेक्शन अछि एटा गुटे 600 टंका रे आसी जाउछे देखो 600 रो कलेक्शन 600 रीटा एटा भी एम्ब्रॉयडरी काम हिचे ना फुल बॉडी रे देखो एम्ब्रॉयडरी काम हिचे एटा होछे फुल बॉडी टा आइतार आंचलटा आइतरे ब्लाउज पीस माने नै आसी एथि ब्लाउज पीस ना एटार कलर ऑप्शन भी हमें देखे दमा चारटा एटा मात्र 600 टंका रे आसी जीबा आइतार रेड कलर कलर ऑप्शन रेड कलर येलो कलर बंडल अछि जेन कलर दरकार से कलर भी मिली देखो इरा पूरा बंडल अछि ई भितरु भी आपन को कैंसिटा भी भल आउचे बेले टिक चिन्हा नो आ व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन रे शो होचे एनो पठेले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा एटा 700 टंका रे देखो 700 टंका रे आपन को मिली जिबा एटा तो हमें रेगुलर देखसु देखो एटा होचे आंचल एटा फुल बॉडीटा फुल बॉडी इथिरे भी बूटी काम हिचे 700 टंका रे एटा कलर ऑप्शन देखे दमा कलर ऑप्शन देखि दमा देखो सेटा आसी होला देखो स्काई टाइप कलर एटा आसी होला ग्रीन मेरून तार पर एटा उटे पर्पल पिंक कलर रे सब कलर ऑप्शन रे एटा मिली जाउछे तार बाद हमें 1100 रो देखि दमा गुटे 1100 टंका रे तार बाद देखि दमा एटा छोट छोट सबटा डिजाइन अछि ना एटा देखो फुल बॉडी टा एटा होचे आंचलटा एटा प्राइस टा तार प्राइस होचे 1100 टंका रे एटा आसी जिबा तार भी कलर आसी जिबा हमर पाखे तार भी कलर ऑप्शन हमें देख लेबा मेहंदी कलर इटा आसी गेला स्काई कलर आउ भी कलर अछि हमर पाखे इता देखो सब कलर रे ग्रीन कलर सब कलर आसी जाउ छै इता कलर सब कलर हमर पाखे आसी जाउ छै तार बाद हमें देखि दमा 1300 रो कलेक्शन चारटा 1300 रे 1300 रे देखि दमा इटा ओटे देखो इटा होछि आंचलटा आउ इटा होछि फुल बॉडीटा ता आई तार प्राइस होछि 1300 तार कलर ऑप्शन भी आसी जिबा गुटे जोडे देखो मेरून कलर रे आसी जाउ छै तार बाद इटा भी सब कलर ऑप्शन आसी जाउ छै ना भी कलर ऑप्शन आसी जाउ छै पर्पल ग्रीन येलो पर्पल ग्रीन मेरून सब कलर रे इटा आसी जाउ छै इटा ओटे कलेक्शन देखि दमा हमें यहाँ से 1500 टंका रे इटा 1500 टंका रे इटा होछि तार आंचल रहउछि इटा फुल बॉडी लुक रहउछि आई तार प्राइस टा 1500 टंका तार प्राइस 1500 टंका एता तार कलर ऑप्शन माने चारटा देखि दमा मेरून ग्रीन पर्पल मेहंदी कलर सब कलर एटा आसी जाउ छै इटा ब्लाउज पीस वाला आसी जिबा देखो इटा आसी गेला ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन आ इटा भी शाइनिंग बहुत बढ़िया है ना इटा तार आंचल इटा फुल बॉडी टा इटा 1400 टंका 1400 टंका इटा 1400 टंका इटा माछो बॉर्डर रे अछि ने इतार ब्लाउज पीस भी आसी जायसी आइतार ब्लाउज पीस भी देखि दोन ब्लाउज पीस भी आसी जायसी 1400 टंका रे ब्लाउज पीस वाला पूरा कलेक्शन इटा कलर सेम 1400 कलर माने इटा अछि ये कलर ऑप्शन रे आपन मान को मिली जाउ छै देखो इरा उटे आसी गेला मेरून कलर कॉफी क्रीम येलो सब कलर एटा आसी जाउ छै कंप्यूटर डिजाइन रो देखि मा देखो इटा आउ इटा बॉर्डर वाला डिजाइन रे आसी ये होचे फुल बॉडी और आंचलटा हे रनिंग आंचल रहछि ना इटा होचे आंचल आइता प्राइस टा काना रहउचे
ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 2200 ଟଙ୍କା। 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନର ଶାଢୀଟା ମିଳି ଯାଉଛି। ତାର କଲର ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରେ କଲର, ଗ୍ରୀନ କଲର, ତାର बाद आसीगला पर्पल कलर, ये भी सब कलर रे 2000 रे देखिए मा कलेक्शन सब बिहा करिया लागि जेन साड़ी बंडल कहले भी मिली पारबा हमर पाखे। एटा सबटा डिजाइन अछि देखोन, जे थान ऊपरे आ ई टाइप रो कलेक्शन माने भी बहुत लोग घिनु छन ने। हां बिहा करिया में बहुत नेसन एटा तार आंचल। एटा होचे फुल बॉडी आई तार प्राइस टा तार प्राइस टा होचे 2000 टका। 2000 टका रे आपण मानको इटा मिली जाउ। तार भी कलर ऑप्शन होचे। इधर कलर ऑप्शन डिजाइन माने मिली जिबा देखोन, ग्रीन कलर दा ब्लैक कलर रे, तार बाद आसी वाला देखोन, तार बाद 1800 रो थोड़ी सप्ताह टिके देखि दमा हम। इटा भी हाई स्कूल मैडम, यूपी स्कूल मैडम मानको ले मिली जिबा ना ई टाइप रे। इटा होचे आचलटा दे आचल टेटा। एटा फुल बॉडी ऑफिशियल पैटर्न ऊपर। आई तार प्राइस टा इधर प्राइस होचे 1800 टका। 1800 टका रे। आई तार कलर ऑप्शन देखो कलर ऑप्शन रे येलो कलर, ग्रे कलर, मठा कलर, पिंक कलर सब कलर इटा भी आसी जाउ छी। आज जते पीस कहले आपण मानको मिली जिबा। 1700 रो गोटे कलेक्शन देखि दम। 1700 इटा गोटे नवा डिजाइन रे दैछन। इटा आगो चौड़ा बॉर्डर रे दे, एबे सबटा डिजाइन दे दउ छी। सबटा डिजाइन तार आंचल। इटा होचे फुल बॉडी रे लुक। आई तार भी कलर ऑप्शन मिली नहीं, इतार कलर ऑप्शन नहीं मिली। इतार गुटे कलर आइचे। हां इतार कलर ऑप्शन मिली पारबा। ओइटा से चौड़ा बॉर्डर रो, इटा से चौड़ा बॉर्डर रे से सबटा रो खाली रेड कलर अछि गुटे कलर। इटा चौड़ा बॉर्डर रे तार कलर ऑप्शन मिली पारबा। इतार कलर ऑप्शन मिली जिबा। हां इटा तार आंचल। इटा होचे फुल बॉडी रे देखोन। आई तार कलर ऑप्शन मिली पारबा। देखे दमा। आई तार प्राइस टा इतार प्राइस होचे 1700 टका। 1700 टका रे आसी जाउचे। रेड कलर। इटा आसीला ब्लू, रेड, रामा ग्रीन कलर अछि ता। आउटे रामा ग्रीन कलर रे इटा आसी जाउचे। आइटा भी देखुन गदा गदा कलेक्शन अछि। आपन को दरकार बेले टिके जल्दी बुकिंग करबे। जुड़ा जुड़ा साड़ी देखिए मन तार बात हमें 3000 ऊपर की आसी। जेंटा माने अछि जुड़ा जुड़ा साड़ी 3000 ऊपर की देखिराम। आईसार माईसार दबार की जंतीसी। इटा देखुन डबल बॉर्डर ऊपर फर्स्ट कलेक्शन आसी एला। इटा बिना ब्लाउज पीस रो। इटा भी बिना ब्लाउज पीस हमर पाखे से कहबा दे पानी। देखुन तार मैचिंग का मिली जिबा। तार आंचल आ बॉडी रे लुक इटा। हां आई तार इतार प्राइस टा होचे 3400 टका। 3400 टका रे इटा आसी जाउची देखुन। इटा तार डबल भी मिली जाउची ना। डबल भी मिली पा। इटा देखुन सब जुड़ा जुड़ा इटा अपन मान को मिली जिबा। आ जहा के दरकार टिके खाली जल्दी बुकिंग करबे, नहलो अपन माने आसी करी घरु भी नहीं पारबे। इटा तार आंचल। इटा फुल बॉडी रे लुक। आई तार प्राइस टा इतार प्राइस होचे 3000 टका। 3000 टका रे आसी जाउचे। डबल डबल पीस अछि। सिंगल सिंगल देखा होचे देखुन सब डबल पीस अपन को मिली जिबा। ए ओटे देखुन इटा भी सब इटा डबल बॉर्डर रे। इटा भी डबल बॉर्डर। इटा आंचल। इटा होचे फुल बॉडी। इटा फुल बॉडी लुक। आई तार प्राइस टा काना रहउचे? इतार प्राइस टा होचे 3300। 3300 टका रे आसी जाउचे। देखुन केते सारा कलेक्शन पूरा डबल डबल भी आसी जाय छे। अपन माने मैचिंग करि करि पिन्ही कहले भी अपन मन को बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा। इटा तार आंचल। इटा होचे फुल बॉडी रो लुक। इतार प्राइस टा होचे कि नहीं 2900 टका। 2900 टका रे इटा आसी जाउचे। इटा अछि मेहंदी कलर रे। मेहंदी कलर रे मेरून कलर दड़ी में। आचल इटा मेरून कलर रे अछि। इटा होचे फुल बॉडी। इतार प्राइस भी होचे 3000 टका। इटा गोटे भाइराल डिजाइन रे देखो। बहुत लोग घेनसन ई कलेक्शन टा। आ तार कलर ऑप्शन माने भी तार मिली जायसी। हां कलर ऑप्शन में मिली तार आंचल। आइटा होचे फुल बॉडी टा। इतार प्राइस होचे 3000 टका। 3000 टका रे इटा आसी जाउचे। इटा डबल बॉर्डर रे। इटा सबटा डिजाइन भी आसी जाउचे ना इतरे। डबल बॉर्डर रे सबटा डिजाइन टा आंचल। आइटा होचे फुल बॉडी टा। आइतार प्राइस टा काना रहबा? इतार प्राइस भी होचे 2900 टका। 2900 टका रे आसी जिबा। ए गोटे ब्लू कलर रे। ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन आसी गला। आ इतार आंचल भी हे सेम डिजाइन दिछे ना। आंचल आ जैसे बड़ साड़ी रो डिजाइन लेकिन दिछे। आंचल आ जे तार बॉडी कानीटा दुइटा समान रहउचे। आ इतार फुल बॉडी देखन। इतार प्राइस टा काना रहबा? इतार प्राइस टा होचे 3000 टका। 3000 टका रे इटा आसी जिबा। सब डबल आसी जाउचे चिंटा। नेबे आबे आपण संगे संग ऑर्डर करले मिली पारबा साड़ी में। आ सिंगल पीस नेले भी जणे देई पारबे ना। हां सिंगल पीस नेले जे पारबे। इटा आंचल। आइटा होचे फुल बॉडी टा। ग्रीन आउ इटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे। आइता प्राइस टा? इटा प्राइस होचे 3000। 3000 टका रे आसी जिबा। येलो कलर और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन। इटा आंचल रहउचे। आइटा होचे फुल बॉडी रो लुक।
आइता आइतार प्राइस प्राइस होची 2800 टंका 2800 टंका रे इटा आसी जाउछे इनु देखोन एंता तो बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने महामाया हैंडलूम के विजिट करो इनु आपण को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा लो प्राइस रे मिली बा टांचल एटा होचे हाफ हाफ रे आसी गेला देखोन एटा प्राइस टा इतार प्राइस होची 2900 टंका 2900 टंका रे आसी जाउछे आ गोटे जोड़ी डबल धड़ी भी हमें देखि तमे यहाँ एटा सब बिना ब्लाउज पीस रा ना सब बिना ब्लाउज पीस रो आज जे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस ने कहले तो मिली जाउछे एटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा दा एटा प्राइस टा इतार प्राइस होची 3300 टंका 3300 टंका रे इटा आसी जाउछे तार बात हमें यहाँ से ब्लाउज पीस वाला टिके देखि ना एबे ब्लाउज पीस वाला केतेरा कलेक्शन देखि दमा देखुन एटा फर्स्ट आसी गेला एटा सिंगल बॉर्डर रे आइतार आंचल ला में देखि दमा एटा होचे आंचल झूठी काम हिच ना एथि ब्लाउज पीस भी अच्छे एटा होचे फुल बॉडी आइतार प्राइस टा काना रहउचे प्राइस रहउचे 4100 4100 टंका रे इटा आसी जाउचे 3D पैटर्न रे बॉर्डर वाला डिजाइन अछि देखुन पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आइतार आंचल टा एटा आ फुल बॉडी रे देखुन आइतार प्राइस टा बॉडी रो लुक इतार प्राइस होचे 4000 टंका 4000 टंका रे आपण मानको ब्लाउज पीस वाला 4000 ऊपर हेले ब्लाउज पीस वाला साड़ी आसी जाय इतार कलर माने होचे देखि दमा हमें तार कलर ऑप्शन टिक देखि दमा देखुन एटा अछि डीप पिंक रे अछि ना पर्पल पिंक रे एटा आसी गेला ऑरेंज कलर रे तीनटा कलर ऑप्शन आसी जाउचे ता तीनटा कलर ऑप्शन ई भितरु जहाई जेना भलो अछि टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे नहलो आपण माने दुकान तांगर घर के आसले तो ए टू जेड सब कलेक्शन बारी बारी नहीं पारबे एटा उटे आसी गेला देखो नुवा कलेक्शन रे पूरा सिंगल बॉर्डर रे माछो एटा सिंगल बॉर्डर ब्लाउज पीस वाला आइटा होचे फुल बॉडी आइतार प्राइस टा तार प्राइस होचे 4000 टंका 4000 टंका रे आपण मानको एटा मिली जिबा देखो ग्रीन कलर लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि तमे यहाँ से फुल धड़ी रे देखि दमा डबल बॉर्डर सिल्क बॉर्डर अछि नै देखो पाटो बॉर्डर अछि जा होचे फुल बॉडी टा आइता आंचल टा देखमा देखो माछो डिजाइन रे आंचल एटा ब्लाउज पीस भी अछि आइतार प्राइस काना रहबा इतार प्राइस होचे 5000 टंका 5000 टंका रे आपण मानको एटा मिली जाउची देखो रामा ग्रीन रे मेरून एटा मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि डबल बॉर्डर रो एटा ओटी यूनिक पीस देखो आ एटा आंचल डामेटी के देखि रामा एटा होची आंचल आ फुल बॉडी रे देखो आइतार प्राइस काना रहबा इतार प्राइस 5000 टंका रे देखो प्राइस वाइज डिजाइन वाइज ई कलेक्शन रा बहुत बढ़िया अछि जहा के दरकार खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे नेक्स्ट कलेक्शन देखि रामा देखो एटा ओटे पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा भी डबल बॉर्डर अछि ना एतार आंचल रे देखमा एटा होचे फ्लावर डिजाइन रे आंचलटा एटा होचे फुल बॉडी रो लुक एतार प्राइस भी 5000 टंका सेम 5000 टंका रे सेम 5000 टंका देखो 5000 टंका रे एटा आसी जाउचे डबल बॉर्डर माछो बॉर्डर टिके देखि रामा देखो 3D पैटर्न ऊपर माछो डिजाइन चक्र डिजाइन रे आंचल एटा ब्लाउज पीस अरे ब्लाउज पीस आसी जाउचे ना एटा फुल बॉडी टा देखो एटा प्राइस काना रहउचे एटार प्राइस होची 6000 टंका 6000 टंका रे एटा आपण मानको मिली जिबा देखो नेक्स्ट कलेक्शन एटा ओटे एटा आसीला मेरून रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन एटा होची फुल बॉडी टा एटा आंचल टा देखो आंचल एटा मोइरो डिजाइन रे अछि ना एटा प्राइस काना रहबा एटार प्राइस भी 6000 टंका 6000 टंका रे एटा आपण मानको मेरून बॉर्डर रे सब सिंह माने अछि सब एटा यूनिक डिजाइन है सबथि हरिण थिस बोले एथि सिंह अछि एटा सेम 6000 होचे हां सेम 6000 टंका सब डबल बॉर्डर 6000 ना माछो बॉर्डर 6000 आ फुल बॉर्डर 5000 टंका एटा ओटे आसीला देखो एटा येलो संगे मेरून रो कॉम्बिनेशन एटा पूजा पाठ होम यज्ञ सब त्रि पिन्ही पारबे आ एटा होचे फुल बॉडी टा आइतार प्राइस काना रहबा एटार प्राइस भी 6000 टंका सेम 6000 टंका रे आपण मानको एटा मिली जाउची देखो मा एटा होचे मयूर डिजाइन आ तले हरिण डिजाइन अछि ग्रे कलर रे आसीला ग्रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन देखो आ एटा फुल बॉडी रे आंचल रे के देखि दमा एटा होचे आंचल टा आइतार प्राइस टा काना रहबा एटार प्राइस भी 6000 टंका सेम 6000 टंका रे एटा आसी जाउचे आ इनो देखो गदा गदा कलेक्शन अछि आपण माने खाली तोरे महामाया हैंडलूम के विजिट करूँ इरा गोटे आसेला तार बाद देखि दमा हमें देखुन इटा चौड़ा बॉर्डर रे पूरा 10 इंच बॉर्डर होचे ना आ इटा
হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এনিমাল প্যাটার্ন উপরে তলে হাতি ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল হুম এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে ଆଉ ତଲେ ଦେଖୁন এটা ই কলেকশনটা ବି ବହୁତ ଜଣ ଖୁସନ୍ Full ତଲେ body ହାତୀ ডিজাইন ଉପରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣା তার ରହିବ প্রাইস হচ্ছে 6,500 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି এটা এটা দেখি ଗୋଟେ ବି ହେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି ନା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମ୍ ଅଛି ଡିଜାଇନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ମେହେନ୍ଦି ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି এটা ଆঁଚଲଟା ତାର ଆଉ ফুল বডি ଟିକେ ଦେଖିମା এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা তার প্রাইস ବି 6,500 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন তার আর দুইটা কলর আছে ବି ଦେଖିଦେମା ହେଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଦେଖମା ଟିକେ ଟିକେ ଡିଜାଇନ ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି এটা পিঙ্ক রে আসিগলা দেখুন পর্পল পিঙ্ক রে গোটে দেখিছিলা রামা গ্রিন রে এটা পর্পল পিঙ্ক রে এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এই সবুতে ব্লাউজ আছে এটা প্রাইস 6,500 তার ବି প্রাইস 6,500 সেম 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଏଇ আর ଶାଢ଼ୀଟା গোটে কলর আছে গ্রে কলর ଦେଖିଦେମା এই সেম প্যাটার্ন রে সেম প্যাটার্ন কলর অপশন ଆଉ ডিজাইনটা পুরা অলগা আছে দেখুন এটা সে ত্রিভুজ ত্রিভুজ ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি পুরা অফিসিয়াল কলর আছে আর তার প্রাইসটা 6,500 এটা ବି 6,500 দেখুন অফিসিয়াল প্যাটার্ন অফিসিয়াল কলর রে আসি যাଉଛି সেম 6,500 ଟଙ୍କାରେ পেরে পেরে ডিজাইন ଦେଖିଦେମା পেরে পেরে উপরে এই টাইপ রে পাଟ ବି আসি না পেরে পেরে ର ପାଟ ବି ଅଛି আমার পাখে अवेलेबल ବି ଅଛି ପାଟ অফ ଶାଢୀ ବି ପାଟ ବି ମିଳି ଯିବା ନା অরিজিনাল পাଟ মিক্স পাট ବି अवेलेबल ଅଛି অরিজিনাল মিক্স পাট ଆପଣମାନଙ୍କୁ ইনো মিলি ଯିବା সেম পেরে পেরে ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি ର দেউলি ডিজাইন আর গোটে রে সফটা ডিজাইন আছে আর তার প্রাইসটা কানা रहबा তার প্রাইস হচ্ছে 6,500 6,500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି আর কলর অপশন যোড়ে ଦେଖିଦେମା হেই সেম প্যাটার্ন রে 6,500 হ্যাঁ দেখুন ধড়ি রে भी সফটা ডিজাইন আসি যাଉଛି সেম 6,500 ଟଙ୍କାରେ এটা গোটে আসিগলা এটা গোটে भी সফটা ডিজাইন আছে না সেম 6,500 টা भी ବହୁତ ଲୋକ ସପ୍ତା ଡିଜାଇନ ବି ଶାଢୀ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଚଏସ୍ କରସନ୍ ସେଥିଲାଗି ପେରେ ପେରେ ଶାଢୀ ନେଲେ ବଢିଆ ଲାଗସି ହଁ ସେମ୍ 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন এটা গোটে ସିଙ୍ଗଲ আসিগলা ବଡିର ଶାଢୀ ଦେଖିଦେମା এটা প্যারট গ্রিন রে আসিগলা প্যারট গ্রিন রে ଅଛି এটা রেড কলর কম্বিনেশন এটা সিঙ্গল বর্ডর চৌড়া বর্ডর রହୁଛି আঁচল ଆଉ এটা ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା এটার ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিର ଲୁକ୍ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ହଉଛି 6,500 ସେମ୍ 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯିବା ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଗ୍ରେ କଲର ରେ এটা ତାଜମହଲ ডিজাইন রে ଅଛି ନା এটার भी কলর অপশন বহুত আসি না এটা আসিগলা দেখুন নয়া কলর কম্বিনেশন রে আঁচলটা আঁচল রହୁଛି আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তাজমহল নর্তকী টাই করে এটার প্রাইসটা এটার প্রাইস ବି 6,500 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন এটা দেখুন স্কাই ব্লু কলর রে আছে আর তার ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে যেতে পাট ভালা ডিজাইন আছে এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন পাটরে এই ডিজাইন দেছি ফুল বডির লুক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক है ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে আর শাইনিং भी বহুত বঢ়িয়া আছে না আর তার প্রাইসটা কানা এটার প্রাইস হচ্ছে 6,700 ଟଙ୍କା 6,700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন তার আর গোটে ব্লাউজ পিস वाला ଦେଖିଦେମା ଆମେ এটা গোটে দেখুন কফি কলর রে আসিগলা কফি রে রেড র কম্বিনেশন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ওটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার রেঞ্জ ବି হচ্ছে 6,700 ଟଙ୍କା 6,700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন ইথরে স্টার স্টার ডিজাইন আছে প্রায়থরে আপন মানে মাছ দেখিଥିବେ এটা স্টার वाला ডিজাইন রে আসিগলা দেখুন এটা ওটে আসিগলা ফ্যান্সি বর্ডর শাড়ি যোড়ে ଦେଖିଦେମା ফ্যান্সি বর্ডর রে এটা আছে বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে না এটা আঁচলটা আমি দেখিলাম দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটার ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইস ବି হচ্ছে 6,700 ଟଙ୍କା 6,700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ପଲ ସାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଶାଢ଼ୀଟେ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁন ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲା ଦେଖିଦେମା
এটা গোটে দেখুন মেরুন কলর রে মেরুন রে গ্रीन ର কম্বিনেশন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে আইতা আঁচলটা আমি দেখি দেমা টিকে ছোট ছোট এনিমল প্যাটার্ন উপরে দেখুন আঁচলটা এটা ফুল ময়ূর রে আছে না ছোট ছোট ময়ূর আছে এটা ব্লাউজ পিস এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটার প্রাইস ବି 6700 ଟଙ୍କା 6700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ এটা পিঙ্ক কলর উপরে দেখুন এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে এটা ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডର ଅଛି আইতার আঁচলটা আমি দেখি দেমা পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে ଏଟାର আঁচল ଆଞ୍ଚଳଟା এটা হচ্ছে ফুল বডিର লুক আইতার প্রাইসটা এটার প্রাইস ବି 6700 ଟଙ୍କା 6700 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି এটা ଅଛି ଆମ ପାଖେ ସେ ଗୋଟେ ଫେନ୍ସି ବର୍ଡର ରେ ଆସିଗଲା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ আইতার আঁচলটা দেখি দেমা এটা ফার্স্ট বডি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল হি ছোট ছোট ময়ূর ডিজাইন রে আছে না এটা ব্লাউজ পিস ବି ଅଛି এটা ফুল বডিର ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটার প্রাইস ବି 6700 ଟଙ୍କା 6700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଥମ୍ବନେଲ ର ଶାଢୀଟା ଶଙ୍ଖର ପେରେ ପେରେ ଡିଜାଇନ ରେ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଡିଜାଇନ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଗ୍ରୀନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଆঁচଲଟା ଦେଖୁନ ଗର୍ଜିୟସ୍ କାମ ଅଛି এটা হচ্ছে ফুল বডিର লুক এটার প্রাইস হচ্ছে 7000 ଟଙ୍କା 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ କୋଣାର୍କ ଡିଜାଇନ ରେ ଆସିଗଲା ଦେଖ କୋଣାର୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଅଛି ଆଞ୍ଚଳଟା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসি যাচ্ছে আর এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস কানা রহবা এটার প্রাইস হচ্ছে 7000 ଟଙ୍କା 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাবে দেখুন কোଣାর্ক ডিজাইন আছে আর তলে উপরে এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আসি যাচ্ছে এটার কলর কলর অপশন ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଛି ଦେଖିଦେମା এই সেম ডিজাইন উপরে ଆପଣଙ୍କୁ কলর অপশন রে মিলিবা এটা গোটে আসিগলা লাইট কলর আর এটা মেহেন্দি কলর কম্বিনেশন এটা গোটে আসিগলা দেখুন মেরুন আর এটা কফি কলর কম্বিনেশন রে আসিগলা দেখুন সেম এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র আমি ଦେଖିଦେମା ଯୋଡେ কলর ও এটা সেম ডিজাইন উপরে প্লেন সেম ডিজাইনে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন রামা গ্রিন রে এটা মেরুন র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে এটা আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ও এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে না এটা রেঞ্জটা হচ্ছে 7500 ও ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র 7.5 আর বিনা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র 7000 ଟଙ୍କା আর ଗୋଟେ তার কলর আছে এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে দেখুন এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে ଆପଣଙ୍କୁ মিলি ଯିବା ଆଉ এটা দেখুন সেম বডি ডিজাইন পুরা সেম রହୁଛି এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা আর হচ্ছে বডি ডিজাইন পুরা সেম রହୁଛି খালি কলর অপশন রହୁଛି আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला 7500 আর বিনা ওয়ার্ক वाला 7000 রହୁଛି ନବ କୋଠି ଦେଖିଦେମା ଯୋଡେ ଅଛି ଆମ ପାଖେ ତିନଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଡବଲ ଧଡିର ଅଛି ଦେଖିଦେମା ये नवकोटी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी जाउचे आइता हमें फर्स्ट आंचलटा देखिदेम देखुन এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ও ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी आंचल मिदल काम हेछि पूरा আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সমান আছে এটা ফুল বডির লুক আই তার রেঞ্জটা হচ্ছে 7400 ଟଙ୍କା 7400 ଟଙ୍କାରେ এটা आसी जाउचे देखुन आइता हमें आउटे कलर ऑप्शन रे देखिदेमा এটা भी नवकोटी रे आसी এটা নব কোঠির আছে এখন বহুত লোক কହୁଥିଲେ নবকোঠিরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র কালেকশন আনুন বলি এটা আসি যাইছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার আঁচলটা দেখুন এটার আঁচল বহুত বঢ়িয়া আছে আই তার ফুল বডিটা আই তার भी ब्लाउज पिस আছে ওয়ার্ক নাই আই তার প্রাইসটা কানা রহবা এটার প্রাইসটা রহবা এটা প্রাইসটা রহবা 7000 ଟଙ୍କା এটা 7000 আর আরটা 7000 7400 400 ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला 7400 এটা 7000 এটা ডবল ধরিরে নব কোঠি গোটা আছে দেখি দেখুন ডবল বর্ডারে নবকোঠি ডিজাইন আছে আই তার আঁচলটা সেম সেম ময়ূর ডিজাইন রে আছে দেখুন ছোট ছোট ময়ূর ডিজাইন আই তার ব্লাউজ পিস প্লেন আসছে এটা ফুল বডির লুক আই তার প্রাইসটা কানা এটার দেবা প্রাইস রয়েছে 6500 ଟଙ୍କା 6500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ডবল বর্ডর এটা গোটে আসি যাচ্ছে নবকোটি প্যাটার্ন রে এবে দেখিলাম এটা আট বর্ডর রে আট বর্ডর রে গ্রে কলর রে আসি গলা গ্রে রে মেরুন র কম্বিনেশন আছে আই তার আঁচলটা দেখুন এটা আঁচল এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কানা রহবা এটার প্রাইস হচ্ছে 7000 ଟଙ୍କା 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା আই তার भी ডিজাইন কলর মানে আসি আছে না তার কলর অপশন বহুত আছে আমি দেখিদেমা এটা
7000 टंका रे इतार कलर ऑप्शन डिजाइन टिके सबुतिर चेंज हेसी हम्म। आ इतार इरा उठी देखो इरा उठी भी बहुत बढ़िया लागसी कलर पूरा ऑप्शन दुल्हन साड़ी अच्छे हम्म दुल्हन मैंने पिन मार के इरा होचे एटा आंचल। आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा रेड कलर ऊपर होचे ना एटा भी 7000 टंका एटा भी 7000 देखो ऊपर एटा एनिमल पैटर्न आ तले नर्तकी एटा थिला मयूर आ नर्तकी रे सबुतिर अलग अलग डिजाइन टिके आसी आसे कलर ऑप्शन भी सबुतिर चेंज हेसी देखो इटा हरिण रे अछि देखो हे सेम डिजाइन रे एटा इतार कलर ऑप्शन रे इटा आसी जाउछे इटा रेड कलर ब्लू आउ रामा ग्रीन रे आसी जीवा आचल डेटा माछो डिजाइन अछि एटा होचे फुल बॉडी रे देखो एटार भी प्राइस सेम 7000 सेम 7000 टंका एटार भी प्राइस जहा के दरकार के खाली जल्दी बुकिंग करि नेबे आपण माने थरे खाली महामाया हैंडलूम के विजिट करू नो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा बारी बारी नेबे इटा आसी गला देखोन 5 बॉर्डर रे आइता देखोन कलसी गुडू डिजाइन अछि ना फुल बॉडी रे पूरा आइता आचलडा आंचल में पूरा कलर्स डिजाइन है बॉर्डर रे भी कलसी आचल रे भी आ फुल बॉडी रे भी कलसी गुडू डिजाइन अछि देखो आइतार भी प्राइस होचे 7000 टंका सेम 7000 टंका रे सेम 7000 टंका देखो 7000 टंका रे आपण मांगो इटा मिली जाउछे तार बाद वीडियो रे लास्ट कलेक्शन रे देखि रमा देखो इटा भी हेई कलसी गुडू डिजाइन रे अछि देखो तार कलर ऑप्शन रे ना तार कलर ऑप्शन इटा रामा ग्रीन इटा पिंक कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो आइता आंचल ला टिके देखि रमा इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा भी सेम 7000 टंका आज तो हमें बहुत सारा कलेक्शन देखला ई भितरु जहा के भी जेंटा पसंद लाउचे टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करबे आ इनो भी देखुन केतेटा कलेक्शन लगाइছে ई भितरु भी जेंटा भल लाउचे आपन स्क्रीनशॉट नो आ व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन रे शो होचे न पठे देले फुल साड़ी रो फोटो विथ प्राइस आपन को मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बले हम वीडियो के टिके लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।